أبو رد عدوى طبيان دابا قريما نباريز زخونت يردانوس برهانم ولاديا بقفع رشنم أسرت حد قلعو بزيبو كمزة ترفو من زنبرا كنتات نوقعتنا أسر سنستة كنت نيرو شحنا أسرت حمشن كأوز إذا مناوزي مزيان دهب تاميتو هاي نامتنا إذا كدرهم تسألنا جرام سوا ونتاهل الشيء ده هاي دهبتهم تسألنا بس انتي داي دهب تامتو هاي تسكون زي خزن كأوز هاي كأوز حتلهم مزيان أبغى هاي لما أعلى لمنا بس هاي دلت قيد حزنا بس متقل كان نادي لما عندي عيري وهم كأخوي دب وأترفهم متقل مجمرات قيد كا صح خفتان ندحت صح أيوت كا يوم من أمه ناس أسر شو عتنقوهم باقري ما إنه كل بيتك كرسان سعيمكم من نعمه بين خيطهم زقالعة كأو أنا دحر حتى ميس خيدي دوا أو زاقوت مرت حتى تصوبيله متزيده زي فتستيده مسك فتبرو أنت حاول كندي جزاء إذا كل الناس كذي دمس فأو نعود من قدر إنه دم الشلو زي خش خفتني أتخذ النيرس نفتح بالروت مثلا راح أشوفه دورين نوع العزم ما هيدا كأو بقيت المدرسة نسو بزي عرفتي ما عرفت أم غير قصين دكو حب الساعة ما عرف قرن خد عندك خد سوتو بدا عم سعرا ما بينيرو حزر لنا يكون تانينا زي بنا من دين نروح يمثل أنا ما بتعمل سجمنا نروح يمثل نسو بتعمل كهنا نيرو فتارن دعي بزوج في عنيت هالزيام نعنا قم نجر كي صحن السوق قاعدين نحسب لبخور لقي تزارة عندي قم نجرها نورا عندي حسوا أنا حنت تنقص وتعدي فوق أزو تاريك بزحات تصاونتن سجناتن تجراين أبزو طبيان دابا قريمم بزحات زي مسل مسيلهم زعبيوم من أسيدكم بسراويت إساس ترشنهم بزيت أورتي كترفو غيرم وميم بالكعون سراويت إيرترا سبعو فطور عبل عليكم إذا مسألة فطور كفت من كحاسبوني خليل كان مجمعته ونزت أقوم خام زي كحكو حجبنات عبل مريت تجراي كاب عديابو كساب أكسوم كاب عدوا كساب إيروب كاب مريم دنجلات كساب سامرن سلوان فلسميم سدرابيتات بزيت أواري زت أبو هزان بزيت دم أروجتت بزي مرحي مركوس دناجل أراويتاوي بزخنا منجد دفيرون برت عرسينو ناب محسن عديتات بمتاو زري تجارو كمتكنيلو زخالو بارباراو قفع فلسميم كاب مانكا كساب فابريكات تجراي زخالو نقيلو زي كالو عنيم خليت أفن حامد نحاويسو كم زي خون غيرو سدرابيتات تجراي بمورالن بغوررن كسك حكوحن دكت كود كن غيرو شعبيام سراويت إيرترا تلوم بزخنا منجدي كاب ود سلس عمت تجراوي جميرو كقتل كاب بيت منجست عدهالون ببوليسن تأزازن توهيبو تلوم بزخنا منجدي كفتم مدب حيزيو ناب تجراي آتم بقري قصر دماغير وإم هفتجنت إنسسا زبيت يخون إنسسا زجرمات تجراي زترف دماغ ناب إيرترا كوب كيبوس دوام تجراي عدد دخنت انتفاعتن جهنم ناي مقبار سلمي منجست إيرترام كفتم بزخالو كله تراباري بيوم على تحمس تلكاتي بوزيناتنا سراويتنا وزنا مع ورد أبي ورعي أو نليوانوس قدام قدست مريم ملكة مسزرها عندنا زي سراويت بلدنا شعبيان بوزي زيرو ناقو خدمو ناقو مسكرو أو زي قرصة جمجمريا قدست مريم قرصة قد بهال بيت كرسال ناقو يأتي موزميتو بوزي ماتي كوق أشوا الهاريا زبهال منم زجبر زي ولو قشين مجمريا جزي أو جزء نهالو تايخان السخات وهايلو قشي ييلو قشي يكون كان سخا تهويانس كندي مسكال كيارا خيبا كندي مسكال كيارا خيبا نقول لكم مسكال هيباتكم نقول لكم بمال يوم مجمريا وتقتيلوا ماتي نسو قصيلم لغنا بتند أون ليوانوس قدام ناي قدست مريم ملكة بيت كريستيان زخنا عندنا قش هاي لا يمكن قش جرى مدينة كيروس قش هفتور هانس تو هلا عندنا نسمع منانو ما في عصرت شدش ساعات زجور زي ولهم أو جزء من هالو أو جزء من هالو أو زيوسيو افتمرهم افتجزهم حاربهم افتجزهم من هالو أو زاق قدست مريم ملكة يا حاربهم ما تقاتل لغنا بمدفع زي سراويت عملت لنا نورتنا سراويت تجرا يدد حرينا نتو فلي حيل بدي كيدا جونتا بدي كيدا نور نغنا ناركو توكيسوم قدس ميكائيل تصار حاز بيت كريستيانون بخبيد نبار بيت كريستيان تنتاو بيت كريستياني بزح قدلن درسانن تنتاو مسقلاتن زلو يت بيت كريستيان نسو نوخ عندنا بخبيد نتو مندق بموقع بيت كريستيان تنقاليقو ياو عنه يلي اما يقال تقلالا بقفعاوي منم ركبي ولهم تسسري ولهم كفتم ويتم زنيو تمزموتو 13 خانات زم 13 خانات زياتهم منم ركب بهال ويم دمو
أملا على البحال أو ودوا البحال أو نايت السر البحال من نجار زي نورم يوم حزقن إذا كله قفعي منجستي إيرترا قبل علي تجارو قدفو رسعو زبلم قدنياتا تجارو بجلسي كسمع جمير ملهم زي بزحات مس ستوكهولم سيندروم زامدو علوم مس قتالي خان دفاري خان بفقري مودا مالتهم بغندو نبيت صحفة واحد زوجنو زبحلو أكتيفيستاتن channelات ميديان نقتالن حرادن صره لونان تجارو زخنم عب عالم استفنفنا جبنيا سرعات إيرترا محلاق كم هزبي كم تجراي قبل علي قسلم جو منس ناس راح زي كنم توساخي مورالاوي انتت كم مفصامي زحسب اتم بعلماميت سدرኦም ደቆም ወይ ሕዋቶም ወይ ውን ዓዶምን ወለዶምን ኣሓቶምን ዝተጨፍጨፎም ስድራ ቤታት ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነም ንዘስካሕኩሑ ገበናት ጆኖሳይድ መንግስቲ ኤርትራም ዝረኣዩን ዝሰነዱን ዝተቃወሙን ሓይልታት ውን ዘንብዕ ኩነታት ይኮይን ዘሎም እዚ ጉዳይ ነቶም ጆኖሳይድ ትግራይ ተሓታትነት ክረጋገጽን ፍትሒ ክወሃብ ህዝቢ ትግራይ ካሕሳ ክረክብን ዝጸውዑን ዝቃለሱን ኣካላት ዘቐንዙ በትሪ ምዃኑ ምርዳእ ዝከኣልዮም ናይ ሻዕብያ ቃልሲ ዘመራስሕ ዝኾነ ይኹን ብርጌድ ንሓመዱ ዶ እዚ ታይኽትልዮ ማሕበር የሕዋተ ጋዝያ እንደገለማ ብስሩ ትክክል ይኾነ ሻዕብያ ድኽመታት ኣለዎ ድኽመታቱ ቀሪፍካ ጥንካረታቱ ከመይ ንርብሐሉ እሽኸ ናይ ሕወሓት ድኽመታት ኣለዎ ናይ ሕወሓት ጥንካረኸ እንታይ ይመስል ተጋዳላይ ሕወሓት ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ኣርኒብካ ናብ ሓደ ምጽኢኻ ናይ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መጻኢ ዕድል ክርብሐሉ ብዘኽእል ቃልሲ ከመይ ገርና ራን ንገብሮ ተኾይኑ this is welcome ተዘይኮኑ ሻዕብያ ሸይጣን ኢና welcome ኻድ ሻዕብያ ሓራድ ሰብ ይገለማል እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ናይ 77 ድርቂ ግፍዕ ፈጺሙልና እዩ መንገዲ ዓጺና እዩ ተባት ብቐልጢፉና ክነብጽሖምና ተገባና खाली ብዙይ መንገዲ ሃኒጽና መንገዲ ቆፊርና ናሕሊፍናዮም ኣው ወለድ ብዙሕ ዝጠመሰብ ሞይትና እዩ ኢሎም ቂም ተዝነብሩ ሕወሓት ንምንታይ ቂም ርስ ዕቢልስ ወዲያው በቃ ሓቢርና እንደምሰሶ ንደርጊ ንምንታይ ከመይ ለም ተስማዕሚዑ ጽቡራ እዛ ጽቡታ ኣብነት ነው ትማል ረሲዖም እዮም ትማል ረስዓዮ ንታሪኽና ወምጦ ሕዚ ግን ናይ ሓባራው ጸገበለና ንቕድሚት ንኺድ ታሪኽና ገሪፍና ንቕድሚት ንኺድ ኢሎም ተዋሂሎም እዮም ከይዶም ናይ 77 ርስዕ ቢሎም እዮም ከይዶም ናይ 77 ርስዕ ቢሎም ተዓሪቖምሲ ተመሊሶም 77 ይዝክርዎ እዚ ከመይ ጌርካ ንምንታይ ተዓሪቕካ ስለ ዘዋፀካ እዩ ዘዋፀኒ ኣነ ኣብ ታሪኽ ኒኽ ይብልን ማለት ትዛዓበይ ሕሸኒ ዓወት ምምጻእ ሕሸኒ ጽምዶ ፈጢረ አሊያንስ ፈጢረ አዲስ አበባ ዝኒህ ጸላኢ አው ፎከስ ከገብረለን ነበር መራሒ ወሓት ዝኾነ ሕዝቡን ኣብ ተስዓታት ዕድሚኦም ነቲ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ገና ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያውን ሕጋዊ ኣፍልጦ ውድብነት ዘይረኸበ ዝተዳኸመ ወሓት ብነውሒዶም ይመርሕዎ ከም ዘለው ዝግለጸሎም ኣቶ ስብሓት ነጋ ሓደዋን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት በዓሎም ይኹን ውድቦም ንኤርትራ ካብቶም ንኤርትራ መንግስቲ ኮይኖም ዝመርሕዋ ንላዕሊም ከም ዝሕለቁላ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ዝሓዝዎ ቅዋም ንኤርትራውያን ልዕሊ ኤርትራውያን ንሕና ኢና ሕወሓት ይዝሕለቕ ዝብል ኣባህላ ዝበልዎ ኣሎሞ እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ጅዳ እንታይ ጥርጥር ኣለዎ ዳ ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ንሕና ንህዝቢ ኤርትራ ንሓስብ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ እንተይተተንከፍ ካብ ማሻር ንላዕሊ ካብ ሳልቫቴር ንላዕሊ ንሕና ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንሓስብ ወላ ናይ ዘለኻዮ ዓዲ እውን መልዕሉ ኩልካ ህዝባውነት ድንበር የብሉ ስለዚ ካብ ሻዕብያን ላዕሊ ንሕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢንተረስት ንሕለቕ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥቕሚ እንተይተንከፈ ትግራዋይ ምሁር ፕሮፌሰር ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ትግራይ ከይሓልፈላ ልዕሊ ትግራይ ንኤርትራ ዝሕለቑ መራሕቲ ኣለዋ ኢሎም ሓደዋን ዝተዛረብዎም ኣገዳሲት ነጥቢ የዘኻኽረካም እምነትን መርገፅን በዓል ኣቶ ስብሓት ነጋን ዝመርሕዎ ህወሓትን ኤርትራ ምንጻለ ኣልጋ ዝኾነላ ደቃ ኣብ ኢትዮጵያ መራሕቲ ስለ ዝገበረት እዩ ካብናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይን አጀንዳ ናይ ኤርትራ አጀንዳ ለጨንቆም ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ስለ ዝሓዙ ካብናይ ዓለም መስርሕ ካብናይ ኣፍሪካ ሓንነት ድርጅት መስርሕ ካብናይ ተጋሩን ኢትዮጵያውያንን ዘለቐታዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ረብሓ ዘጨንቆም መራሕቲ ስለ ዝነበሩ እዩ እዚ ከዓ ፍሉይ ነገር ከዓ ጽባሕ ንጎ ከጋጥመና ኢልና ክንዕሸ ይብልና እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብልፍንቲ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ጽንተት ኩናት ደውን ምባል ድሕሪ ኣድካምን ህልኽካ ዘወድን ናይ ቅድመ ግንባርን ዲፕሎማስን ፖለቲካን ቃልሱ ተጋሩም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እንትፍረምውን መንግስቲ ኤርትራም ተኸሊፈ ብምባል ኣብ ልዕሊ መሻርክቱ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንትሕነም ብወገኑ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክቱም ከም ዝተዓንጸለም ከም ዝቕጽልን እናተሓነዩ ተሰሚዖም ጭንቀት ግን ናይ ጃንዳ አይኮነን ነይሩ ጭንቀት ናይ ዋሽንግተን ጃንዳ እዩ ነይሩ
تاين قبر أدحلنا ورح عسرته على 24 ناي بريتوريا أخيبا قبري تبعيلو أب جيبوتي دولو سراويت ناي أمريكا نفاريت سديدو مقالة تسعين تبعيلا تلازبت ناي مقالة جيبوتي عليبو قاب جيبوتي بقال نفاريت غيرهم بريتوريا هايدم زي ورقة زي فرموا تبعيلهم نا واشنطن جاندا أقول ودياتهم العالم أقول بابي بواسانجا بازلو وهورو بازلو حدلو أفريقانيين الله غن ورقة ودي فرم تبعيلهم فرموا መራሕቲ ህወሓት እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣርሜናዊ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸመን ብቂም ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት ዝቕጽል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝፋረዱ ወይ ዝገልጹ ዝነበሩ ኣብ ቦምበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 2022 ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ገበናት ብቂም የፈጽም ከም ዘሎን ክሳብ መወዳእታ ክንፋረዱ ኢና ኢሎም ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ሕዚ ብሽሙ እውን ጸዊዖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ጀኖሳይድ ከልዕሉ ኣይደፍሩን ጥራሕ ዘይኮነስ ንላዕለውያን ግዛኣታት ትግራይ ወሪሩን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሕዝቡን ቀጻሊ ግፍዕታት እናፈጸመ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ከም መሓዛ ቃልሲ ገይሮም ብፕሮፓጋንዲስታቶም ኣቢሎም ኩሒሎም ኩሓሒሎም ጥራሕ ዘይኮነም እቲ ካብ ግዘ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ክሳብ ሕዚ ብፍሉይ ዝፈጸሞም ገበናት ጀኖሳይድ ብዘይ ዝኾነ ተሓታትነት ወይ ድማ ፍትሒ ወይ እውን ካሕሳም ዝሓለፈ ንግደፎም ኣይንጸባጸበሉ ናበሎም ብድፍረት ኣብ ሚድያታት ይዛረቡ እዮም ዘሎም ጀኖሳይድ ፈጽምኒ ኢናልካ ኮንካ ውይ ትብል ናትካሮን ታይ ነይሩ كوميدي نيرو نايباركا خفتي نايباركا زخدا نايباركا خفتي مكلاكيا افشرارو مصي شيطان دي نورني بركاش دي شيطان مكلاكيا بعلته يكفل ودي نورني مكلاكيا شمبوكو خيتكم تايكم زغوركم شمبوكو هوسبيتال تايكم زغوركم و من سيتي بيغيرو سرال تيب او نمندي عزيزو او تادسي ازاز نيرو صقاي ماركس ني انديو ارما ازاز اندي زبتراي صقاي ماركس نيوكو أو تحت أباو كينام شنبق أزنور بس أنا عارف أزنور إن برهان نجاش يا برهان نجاش كل عزاز الدنيا عاد قرأت أصلا عارف أنت أجرمه ما مونا هوتيل تأجرمه حفظ إن حجوز كشة هوتيلا ما مونا هوتيل بدمامي زبالة فرصة بيلك دمامي هذي سنة عارف أزلهم لك سنة عارف من الذكر ونالا خلنا نقولون تخليهم كي يفرس توهاي زفرس خي يفرس ما اسكي تلعلو وتوهاي تاريخ قمة توهايلو كم زين تانك تاع تግራይ زين كلنا حاسين مسئين تسري أزخونا زي كنا نتاريخ قمة تنساي هوتيل توهايلو بقول تسري إنا سمعنا تنساي إيه نايتاش تنساي مالتي بتيجن كم زين نمن يخون غيرو والحنت نجر تخون تحت جبرك هم غير حنت نجر تخون تسنة تايجرك እዚ ጽምዶ አንጻርቲ ንመዓልታዊ ኣሽሓት መላምል ትግራይ ዝኽፈሎ ዝነበረ ኩናት ጽንተት ደው ዘበለ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መፈራረምቲ ትግራይ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል አንጻሩ ንምስላፍን ምስቲ ስምምዕነት ከይፍረምን ምስ ተፈረመ ድማ ንኽፈርስ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንኽጋደድ ኢዱ ብምሕዋስ ኣብ መንጎ ተፈራረምቲ ፕሪቶሪያ ዝኾነ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ምጥርጣራት ከዓቢ ብምግባር ትግራይ በቲ ስምምዕነት ሰላም ክትረኽቦም ዝግባእ ረብሓታት ከይትረክብን መስዋዕቲ ዝኸፈለትሎም ሕቶታት መፍትሒ ከይረኽብን ቦቶም ኣብ መቐለ ማእኸሎም ዝገብሩም መንግስትነትና ፈሪሱ ኢሎም ካብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ንህልውና ውድብና ነቐድም ዝበሉ ኣካላት ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ኣብ ትግራይ ዘይንብር ክንርኢም ገይረሎም ተጋሩ ብኸባብን በዓሊትን ከፋፊልካም ኤሊታት ትግራይ ብሄራዊ ሓድነትን ትብዓትን ከይህልዎም ነንባዕሎም ክተፋነኑም بعين ጥርጣረ ክራይን ብምግባር ሕድሕዳዊ ግጭት ክውላዕን ኤርትራዊ መንነት ዝብል ድርሰቱ ሓደ ጋዜጣ ትኸውን ትግራይ ጥራሕ ዘይኾነስ ዝኽድምሉ ሓይልታት ፖለቲካ ስልጣን ትግራይ ተቆጻጽሮም ንኽቕጽሉም ናይ ምስራሕ ፕሮጀክቱ የፈጽም ከም ዘሎዮም ተዓዘብቲ ዝገልጾም ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተሃሰየ ህዝብን ዓድን ክኽሕስን ሕውየት ከቃላጥፍን ዝተወረሩ ግዛኣታት ትግራይ ክምልስን ናብ ንብር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስን ይትረፍ ከም መንግስቲ ካብ መቐለ ወፂኦም ናብ ዞባታት ከም ድልየቱ ዝንቀሳቐሱልን ህዝብን ማሕበራቱን መንግስትን ኣላዓይሉ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ከይፍጽም ካብ ኣስመራ ክሳብ ሓወልቲ መቐለም ብዝተዋደደ መንገዲ ከም ዝተሰርሐ ዘመላኽቱም ጭቡጣት መረዳእታታት ኣለዉ እዮም ንኣብነት መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾና ብሚኒስትሪ ዜና ዝምርሓ ሚድያታትን ኣክቲቪስታትን ነቲ ስልጣነይ ተመንጢለ ኢሉ ዝኣምን ኣብ ኣደባባይ መንበርና ተመንጢልና መንበርና ክንምልስ ኩሉ ዓይነት መንገድታት ክጥቀም እየ ብምባል ዝተሓነየ ቤት ጽሕፈት ህወሓት መሰረቱ ዝገብረ ጉጅለ ህወሓት ብምድጋፍ አንጻርቲ በኣቶ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር
ቁልዓት ጎስጓሳት እናገብረን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ብልጽግና ተላኣኹ እዩ ብምባል ዝተዋደደ ናይ ጽልእን ህዝቢ ክጠራጥሮን ናይ ምግባር ወፍርታት ተኻይዶም እዮም ካብ ወገን ኣዲስ ኣበባ ዝተለዓለ ስትራቴጂካዊ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ናብ ከቢድ ተወሳኺ ፍርሒ ዝኣተወ መንግስቲ ኤርትራ ትግራይ ተጠቒሙ እቲ ስጋኣት ኩናትን ወረራን ኢትዮጵያ ንምፍሻል ብከቢድ ኢንቨስትመንት እዩ ክንቀሳቐስ ተራእዮም እቶም ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ መቐለ ማእኸሎም ዝገብሩ ስልጣን ካብ ኢድና ወፂኡ ዝብል እህታ ዝሓዞም ሓይልታት ተጠቒሞም እቲ ስጋኣት ኩናትን ወራርን ኢትዮጵያ ንምፍሻል ብከቢድ ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ ክንቀሳቐስ ተራእዮም እቶም ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ መቐለ ማእኸሎም ዝገብሩ ስልጣን ካብ ኢድና ወፂኡ ዝብል እህታ ዝሓዞም ሓይልታት ፖለቲካ ተጠቒሞም አንጻር እቲ ንረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ክሕሉን ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ናብ ንቡር ክምልስን ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ምስ መሻርክቱ መንግስቲ ፌደራል ዝገብሮም ርክባት ካልእ ፖለቲካዊ ትርጉም ክሕዝ ብምግባር እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ካብ ውሽጡ ዘድልዮ ሓገዝን ደገፍን ከይረክብ ብምግባር ኣብ መቐለ ፖለቲካዊ ወጥሪ ፈጢርካ ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ጸቕጢ ምፍጣር ዝብል ሽርሒ ተኸቲሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ንክእሎም መንግስቲ ኤርትራ ነቶም መሻርክተይ ዝበሎም ኣካላት ተጠቒሙ ከም ሰርሒ ይዘመን እቲ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ካብ መፈለምታ መዓልታት ሽሞቱን ከም መንግስቲ ክሰርሖም ዝግባእ ዝነበረ ሕጊም ናይ ምኽባር ስራሕቱም ከይገበረን ከም መንግስቲ ሓላፍነቱ ከይተዋፀን ነቲ ትግራይ ሕዚ ኣትያቱ ዘላ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወደም መዳበርያ ከም ዝኾነም እዩ ዝንቀፍ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ታሪኻውን ብዙሓት ጀጋኑን ዝፈረየሎም ኣብ ዲፕሎማሲ ይኹን ወተሃደራዊ ዋላ ኣብ ኢኮኖሚ ብዙሓት ጽቡቓት ክብርታት ዝተመዝገበሉ ህወሓት ሕዚ መሪሕነት ስትራቴጂካዊ ውድቀት ኣጋጢሞም ዝተኸፋፈሉን ሓይሉን ጥንካሬውን በብእዋኑ እናተሸርሸረ ዝመፀን ኣብ መወዳእታ ድማ መጻወቲ ናይ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ጸረ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ከም ዝኾነ እዩ ዝንቀፍ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ውድብ ነዞም ነቐፌታታት ዝነጽጎም እንትኾኖም እዚ ምስ ዝኾነ ብሰሜን ይኹን ብደቡብ ዝግበር ውግና ወይ ድማ ክድምና ትግራይ ዳግም ናይ ጥፍኣት ኩናት ዓውዲ ክትኸውን ስሑት ኣካይዳ ምዃኑም ተጋሩ ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቑ እዮም ዘሎም እቶም ሕዚ ዝረኣዩ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሸለውላጋ መራሕቲ ህወሓት ከምኡውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥርን ክልቲና ሃገራት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዘሰጉምኦም ረብሕን መሰረት ዝገብሩ ስትራቴጂታትን ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን መወዳእቶም ወይ ብኩናት ወይ ድማ ፖለቲካዊ መፍትሖም ክረኽቡም እዚ ነታ ግዳይ ጆኖሳይድ ዝኾነ ትግራይ ብኸመይ ይጸልዋም ብህድኣትን ብዕምቆትን ምርዳም ምትንታን ከም ዘድልዮም ተንተንቲ ዘረድኡ ዘሎም ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር መሓሪ ታደለ ማሩም ኣብ እዋናውን ዞባውን ውሽጣውን ኩነታት ትግራይ መሰረት ብምግባር ኣብ ዘርግሑ ሓደጋታትን ፈተናታትን መዋጽን ትግራይ ከም ዝብል ኣብ ልዕሊ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ድሕነታውን ቅልውላው ትግራይ ካብ ዝኾነ ግዘን ላዕሊም ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግና ጦርነት ዓውደ ኩናት ናይ ምዃን ቀርቃር ሓደጋ አንጸላልይዋ እዩ ዝርከብ ይብል ዋጋ ናይ ከምዚ ዓይነት ግጭት ብፍላይ ኣብ ዶባት ዝነብሩን ኣብ ትሕቲ ጽንተታዊ ሓይልታትን ዝርከብ ህዝብን ትግራይን ኣዝዩ ዕናዊ ክኸውን እዮም ብምዃን ድማ ትግራይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢዶዙር እንተተኻይዱ ትግራይ ማእኸል ዓውደ ኩናት ናይ ምዃን ዕድላ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ተጋሊጹ ይዝርከብ ብከምዚ ዓይነት ግጭት ንተጋሩ ሕድሕዶም ንኽራጸሙ ብቐጥታ ብምጽላው ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ማሕበረ ህልውናም ንዘለዓለም ዝበታትን ሓደገኛ ምዕባለታት ይኸውን ይብል ፕሮፌሰር መሓሪም ናይ ብዙሓት ወገናት ወሳኒ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ናይ ኣፍሪቃ መሪሕነት ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኽሰት ዝኾነ ኩናት ካብ ማእኸላይ ምብራቕን ጎረባብቲ ሃገራትን ተወሰኽቲ ቀጠናዊ ተዋሳእቲ ብምዕዳም ኣካል እዚ ኩናት ኮይነን ዝጽንበራሉ ምቹ ኩነታት እናፈጠረ ዝቕጽል ዘሎ ይመስል እዘን ቀጠናዊ ተዋሳእቲ ሃገራት እዚአን ኣብዚ ክልቲኣዊ ኩናት እዚ ተደራራቢ ብዙሓት ረብሓታትን ክዕውታም ዝደልያ ብምዃንን ብዓንተውም ተኣናፋይነት ባህሪ ዘለዎ ዝቀጠና እዩ እዚ ብቐጻላይነት እናተሓላለኸ ዝኸይድ ሃዋህው ይፈጥር ብሳውዲ ዓረብያን ኤርትራን ኣብ ወደብ ዓሰብ ኢንቨስት ንምግባር ዝብል ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተገለጸ መድረኽ ናይ ዓረብ ኤሚሬትስ ወኪል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተገይራም ንትረአ ኢትዮጵያ ከም ሓደ መዕገቲ ስልቲ ተገይሩ ክወሰድ ዝኽእል እዩ ነዘን ዞባዊ ሓይልታት እዚአን ናይ ምግታእን ነዚ ጦርነት ንምቕራይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ውህድ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝጠልብ ኩነታት እዮም ኩናት ውክልና ኣብ ዘለወሉ እዋን ትግራይ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ደልሃመት ማለት እውን ብቐጻልነት ጎንፅን ክፍፍልን ተጋሩ ዘጋድድ ብድሆም ንዓምቆ ክኸይድ ዝገብር ኩነታት ከጋጥማ ይኽእል እዮም ስለዝኾነ ድማ ወተሃደራዊ መራሕቲ ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሃገራት ውግንና ናጻ ምዃንን ካብ ክልቲኦም ወገን ክመጽን ዝኽእል ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት ምምካት ግድን ይኸውን ይብል ተወሳኺ እውን መሬት ትግራይ ናይዞም ጽንተታዊ ኩናት ዝፈጸምሉ ጸላእቲ ናይ ኩናት መዐንደሪ ከይኸውን ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ምንዳፍ ስራሕቲ ከተኩሩም ናይ ቅድም ቀዳድም ትኹረት ክኸውን ይግባእ ይብል ህጹጽ ስጉምቲ ብዓለም ማሕበረሰብ ክወሰድ ክጽዋዕን ኩሉ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ክንገብርን ኣለና ክብልዮም ኣገደስቲ መፍትሒ ሓሳባት ተቐሚጦም
ፕሮፌሰር መሓሪ ታደለም ሕዚ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሓዱሽ ፕሬዚደንት ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ትርከብ እቲ ጀነራል ስልጣን እንትቕበል ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተቆፂሩ ካብ ዝተዋሃበሉ ዘይሕጋዊ ርክባት ጠጠው ክብልን ስርዓት ክትሕዝን ምግባር ሓደ እዮም በመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ሃገራት ዝግበር ርክባት ብወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢሊ ዝካየድ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ናይ ሻዕብያ ፕሮፓጋንዲስት ዝኾነም ኣወል ስዒድ ዶብ ትግራይ ጥሒሱም ናብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝኣተወ ተገሊጾም ጥሒሱ ንኽኣቱ ፍሉይ ሓለዋ ፀጥታም ካብ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናይ ድሕነት ሓለዋ ውሕስነት ረኺቡ ከም ዝኸውን እዮም ብዙሓት ርእይቶታቶም ዘቐምጦም ወዲ ወረደ ዕላዊ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ዝኸውን ንዞም 5 ግዜ መግለፂ ሂቡ እዮም ትማል እውን ምስ ሓንቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ቃለ መሕትት ካብ ምግባር ወፃኢም ክሳብ ሕዚ ዝጭበጡ ስጉምታት ክወስድ ኣይተረአዩን ዘሎ ኣብ ትግራይ በቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ተስፋ ቁሪጾም ብረት ዝለዓሉ መንእስያት ኣለዉ እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ካብ ዝነበሮም ዝተፈረየ ነገር ክሰርሕ ዓቕምን ኩነታትን ዘየፍቅደሉ እዩ ዝብሉ ወሃብቲ ርእይቶም ወዲ ወረደ በዚ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ እንትቐፂሉ ኣወዳድቑ ኣብ ታሪክ ትግራይ እቲ ዝኸፍአ ኣወዳድቓ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ ርእይቶታት ይቐርቡ እዮም ዘሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ናብዝን ሓዱሽ ካቢነ ካብ ዘጣይሽን ኣብዝሓ ፖለቲካውን ሓይልታት ትግራይ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ኮይኖም እቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክፋል ህወሓት እውን ነቲ ዝተጣይሸ ሓዱሽ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከም ዘይቕበልን ዳግም ምትዕራይ ንኽግበርን ፃውዒት ኣቕሪቡ እዮም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ 2 መዓልታት ምስ ልኡኽ ክትትል ኣፋፅማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቤት ጽሕፈት ተቐቢሉ ኣብ ዘዘራረበሉ እዋን ትግራይ ምዝኾነ ይኹን ሓይሊ ወጊና ናብ ኩናት ተኣተወሉ ኩነታት ኣይህሉን እዮም ቀንዲ ስራሕናም ሰላም ምዕቃብን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ንምፍጻም ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሰላማዊ መንገዲ ተዘራሪብካን ተሓባቢርካን ምስራሕ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዮም ይኹን እምበር ኣብ ተግባር ዝረኣይ ዘለዎ ግን ኣብዝሕ እዋን ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ዘይተኣደነ ርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይካይዱ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ጸብጸባት እዮም ብስፍሓት ዝወፁ ዘሎም ሰላም ኮይኑ ኣይውስን ትግራይ ናይሚትን ዘመናት ስራት ዘይኮነት ናይ ኩላትናያ ትማሊ ሻዕብያ ፀላይና እዩ ዝበለ ሎሚ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምግባር ሻዕብያ ፈታዊና ኢሉ ዝሓይል እዚ ኣይውክለና